Familia ni mahali ambapo moyo hupumzika. Ni mahali ambapo tunajifunza upendo wa kwanza, amani ya kwanza na matumaini ya kwanza. Familia bora haiji tu hivi hivi. Familia bora inatengenezwa, inaandaliwa na inahakikisha inalindwa. Leo katika Moyo wa Malezi, tunaenda kujifunza misingi mitano ambayo itaiweka familia yako kuwa familia ya upendo, familia ya amani, familia ya matumaini, ambapo itaufanya moyo wako kuishi katika hali ya amani, hali ya usalama na hali ya kuridhika. Mahali ambapo utakuwa ukijivunia kuishi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya taifa letu zima. Karibu na tuanze. Msingi wa kwanza ni mawasiliano ya uwazi, ya haki na ya heshima. Familia bora ni ile ambayo inazungumza. Yaani mjenge msingi wa kuzungumza, kuelewana. Familia izungumze bila hasira. Izungumze kwa utulivu na kwa kuelewana. Familia bora tunashauri kwamba ihakikishe kwamba kusikiliza kuwe kipaumbele kuliko kujibu. Usilale na hasira. Mazungumzo yawe mazungumzo ya haki, mazungumzo ya upendo na mazungumzo ya kuelewana. Tukosoane kwa heshima bila kuvunjiana heshima. Familia bora ikijengwa vizuri na kwa kusikilizana, kushauriana na kuheshimiana, inakuwa inaziba zile nyufa. Kwani zile nyufa zinazokuwa zimebomoka baadaye ndio zinakuja kuvunja kabisa ukuta wa familia hiyo. Kwa hiyo uwazi, kuelewana, heshima, kuzungumza kwa upendo bila kuzungumza kwa hasira na kwa kusikilizana. Yaani kusikiliza iwe kipaumbele kuliko majibu. Msingi wa pili ni muda wa pamoja na familia, hii tunaita quality time. Muda wa pamoja sio ule tu ambapo familia wanasafiri pamoja, hapana. Hii ni pamoja na kula pamoja, pamoja kusali pamoja, kusikilizana mkiwa pamoja, kuzungumza pamoja. Hii ni nzuri sana kwa familia. Watoto wanapenda sana kuona wazazi wanaowasikiliza, wazazi wanaowapa muda, wazazi wanaokula pamoja na watoto wao, wazazi ambao wanaongea, wazazi ambao wanashauriana, wazazi ambao wanakuwa pamoja. Yaani tunapojenga ule muda wa pamoja wa familia, tunakuwa tunatengeneza familia nzuri sana. Hoja namba 3 ni heshima na ukuaji wa kila mwanafamilia. Kila mwanafamilia anahitaji kuheshimiwa, anahitaji kupendwa na anahitaji kusikilizwa. Tuhakikishe kwamba mtoto anasikilizwa, mzazi anasikilizwa na ndugu anasikilizwa na kuheshimiwa. Tunapojenga kuheshimiana, tunapojenga kusikilizana, hapo tunakuwa tunajenga misingi imara na thabiti katika familia zetu. Tujenge tamaduni za kuomba msamaha, tamaduni za kusema asante na tamaduni za kusifia pale ambapo mtu amefanya jambo jema. Hapo tunakuwa tunajenga familia imara, tunajenga familia ambayo inakuwa ina watu wanaopendana, wanaoheshimiana, wanaosikilizana. Tusibaguane. Tuhakikishe kwamba tunapendana, tunaheshimiana na tunasikilizana katika familia. Hoja namba 4 ni ushirikiano katika changamoto. Familia iliyo imara haikimbii matatizo, ila inasuluhisha kwa pamoja. Yaani familia iliyo imara inashughulikia matatizo kwa pamoja, haisemi kwamba hilo ni tatizo lako wewe, bali inasema kwamba tutashughulikia kwa pamoja. Changamoto zinapokuja, matatizo, umasikini, kukosa pesa katika familia, ukikuta familia ina ushirikiano na inajadiliana kwa pamoja, wanaweza wakaziepuka hizo changamoto na wakahakikisha kwamba wanatatua matatizo yao kwa njia ambazo ni salama. Familia ambayo wanakaa pamoja, wanashirikiana, wanasuluhisha migogoro, unakuta familia inakuwa imara, inakuwa thabiti na inakuwa ni familia ambayo ni mfano wa kuigwa
kutoka kwenye familia zingine. Hoja namba 5 ni upendo usio na masharti. Familia nzuri ni ile ambayo inasimama pamoja wakati ambapo wanakuwa wametetereka. Sio familia ambayo haina matatizo, au tunaposema kwamba eti familia bora mtu akafikiri ni ile ambayo haina shida, haina migogoro, haina matatizo. Hapana. Ni ile ambayo kunapokuwepo na migogoro, watu wanasimama pamoja, wanasuluhisha migogoro. Panapokuwa na matatizo, watu wanashirikiana, wanaondoa ile changamoto. Kila mtu anathaminiwa, kuna kuwepo na kuelezana, kuna kuwepo na upendo, yaani upendo ambao hauna mipaka. Sio familia nzuri, sio ile ambayo labda unaangalia tu kwamba panapokuwepo na vitu vizuri tu ndio upendo. Hapana. Pale ambapo hata kunakuwa hakuna kitu, lakini upendo unakuwepo, kujaliana, kuheshimiana na kuthaminiana kwa pamoja, na kuwavuta watu na kuwaweka pamoja. Hiyo ndio tunasema kwa familia inakuwa na msingi imara. Mwisho wa siku, amani ya familia si ya dunia, bali ile tunayoitengeneza wenyewe. Tunaitengeneza kwa kuelewana, tunaitengeneza kwa kupendana, tunaitengeneza kwa kushirikiana, na tunaitengeneza kwa kukaa pamoja kama kitu kimoja. Tutengeneze familia, au tutengeneze jiwe imara ambalo litaweka msingi thabiti kwenye nyumba ambayo kila mtu ataishi akiwa na amani, akiwa na matumaini, akiwa na upendo, akiwa hana hofu ya kushindwa. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike, na usiache kuweka comment yako hapo ukituambia, je, wewe umeweka misingi gani kwenye familia yako, ukihakikisha familia inakuwa bila kutetereka. Asante, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Usiache kusubscribe.